KTT Ketahanan Pangan Global membahas sejumlah isu penyebab krisis pangan global, mulai dari kekeringan parah hingga perang. Analis menilai krisis pangan tidak bisa hanya diselesaikan lewat ketersediaan bahan pangan saja. Selengkapnya kita ikuti liputan dari VOA berikut ini. Indonesia bersama Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Uni Afrika menyelenggarakan KTT Ketahanan Pangan Global di sela sidang Majelis Umum PBB. Some countries with the capacity to do more are among those doing the least. That needs to change. And no matter what countries have done so far, every country is called upon to do more. Krisis pangan sudah jadi masalah global akibat perubahan iklim dan COVID-19. Lalu perang Rusia-Ukraina menghambat ekspor gandum serta pupuk dari kedua negara dan kondisi semakin rumit dengan sanksi ekonomi negara barat kepada Rusia. The US and its allies will be trying to convince non-Western countries that while there is a very strong focus on Russia's war on Ukraine, the West also cares about the global food crisis and the coming global recession and what that will do to the developing world. World Food Program, lembaga pangan dunia di bawah PBB, menyebut sekitar 22,2 miliar dolar atau sekitar 330 miliar rupiah dibutuhkan untuk menangani krisis pangan global saat ini dengan 345 juta jiwa di 82 negara alami krisis pangan akut di tahun 2022. Untuk saat ini, upaya PBB untuk hindari makin parahnya krisis pangan dinilai pengamat cukup efektif. Secretary General Guterres, a couple of months ago, became deeply involved in opening up the supply lines to Ukrainian agricultural goods through the port of Odessa. Those negotiations were successful. The World Food Program is a UN agency. It's a specialized agency of the United Nations. The UN has an enormous stake in this and has proven somewhat successful to date. Analis lain mendorong ketersediaan pangan yang lebih merata. Need to invest a lot more in agriculture and food systems, or particularly change things around in food systems such that they become more inclusive so the poor people can reap more benefits from it, that food prices stay low so that they're accessible, and that production becomes more resilient and sustainable. Kepada VOA, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, prioritas ketahanan pangan Indonesia harus penuhi kebutuhan domestik terlebih dahulu. Yang panjang yang saya tahu, kita paling tidak sudah menyiapkan semua food estate yang kita punya untuk memenuhi kebutuhan kita dulu. Jadi itu yang pertama. Dan saya lihat dengan apa yang dilakukan selama 7 tahun ini, sepertinya kita tidak ada masalah mengenai food security buat kita. Tapi kita tentu harus betul-betul melihat itu dengan baik. Sekitar 200 LSM dari 75 negara mengklaim krisis pangan setiap harinya menyebabkan hingga 19.000 lebih orang meninggal di seluruh dunia. Dari markas besar PBB di kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA.